basaro sanuko belebele ay kene soro ni oye alhaji yakub dugure kudwatul islam alhaji yakub dugure ay kene soro amena sisa kana bismillah memi finyana basaro sanuko ninde alhaji yakub dugure min sona ka mali kunawolo min sona ka togodi malima min sona ninga malila tanye naka doni basaro sanuko alhaji yakub dugure min ni aka majigi anaka doni o bela jelebe nyogona wallahi alhaji yakub dugure ama delika waso ama delika yada ama delika blambola alhaji yakub dugure ay fenfe nyini aya nyini ala de ka sirafe ay fenfe nyini aya nyini ala de bolo alhaji yakub dugure amba do ala ko mogodo jelebe abe kene kan amba do lame baga jereje ku sigile me ninga belebele kono siga foi tala basaro sanugo ni kera aywa yiribaye siga tala dobe sigi isumala siga tala doba foko ide doba foko bulu doba foko fara ni bele jere ba tabo ila ka kla ka itoto amina laje ninga alhaji yakub dugure amina a bismillah alhaji yakub dugure alhamdulillah ni mami doni sene kuna jali be fale ibulu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhaji yakub dugure furikan jume be ibulu ningala sin lame jere jeku bela jinema mba fa alhamdulillah ambe allah tan folo ka sroka do ka islamaya ya ka do ka jamana ye ka do ke ne radio so nyere chesle mbe dina kula chiko mina ne radio so fen fen no be kan ka chesle dina kula alaka abela jelen deme alako bela jelen deme alhamdulillah inshallah. Pasaro sanugo amena la jeninga bismillah alhaji yakub dugure anga bi temu nabe fuma ko mawdu'u non abe haramadin kan mais abe haramadin ka chugodi yalaw here ani toro obe haramadin na chugodi di toro jume ani here jume ni be haramadin na nan sira ko don o ka dable kabini an fa haramadani kana bla fo sisana haramadun bela jele baraku pleni dumodu ninkera kuma haramadin here jume ni haramadin bone jume ni salli ala muhammadin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. question de poser question min be dunia be intéressé dunia be ambe kuma fen chama ka dine la ka so fen do be olu de kan ka wala ka timi fen chama kan nyuma ani juguma al khairu wa sharru fil insan nin tem nin kan kuma kan ka watipe parce que dunia era problème be ni fla dronde here ani bone ay e mo grina abe grina ni fen flen sa yadla min be girna kata classe ko be girna kata docteur solam be girna kata boutique la be girna kata forola min be girna kata here nyini wala be de yembe girna ka here do soro ou bien be serana toro do kana soro ni dunia ere la magali dunia de kala maga ni sawiya flande do allah ta'ala ka sema saya kono nde fenye islam be kanka intéressé femina bo here koro ani juguman koro voilà bon amba damna here la here koro ye nantara dine fanfe nantara islamiya fanfe here koro ala ko ay minke ne ala ye minka dinka cire muhammad ye ayake bo ay ninke o bede here ay ninto o bede kujugu ye islamiya dine ka fe here na ka kujugu ni fla dronde do ay ninke ala ko yororo ay ninke o here di amma hal na so asanfla ko ko here tala e ka here bala jukoro na ko ato e ka here tala duna kono e ka here tala lahara voilà bon here tuma dola ala ba wula kama here
ka yelema wala juguma ka yelema ka kɛ hɛrɛ ye ala b'o dabo kama ka hadamaden kɔrɔbɔ kai ka hɛrɛ ko yelema ko kɛ juguma ye ma ye yala fɛn man jugu silamɛya kɔnɔ a diinɛ yɛrɛ bɛɛ hali diinɛ tɔ chrétien diinɛ o jufu diinɛ o foyi tɛ shirku de bɔ diinɛ bɛɛ kɔnɔ sila diinɛ bɛɛ bɛnn'o kan o ka bon o de ko do jurubu bɛɛ ye diinɛ bɛɛ kɔnɔ i y'a faamu diinɛ ye preuve de ye qul hatu burhanakum wayi ka juguman kɛ donc o ka juguman ka juguman bɛ ko shirku wala ka tila a b'a yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye sa o ye jumɛn ye a kɔrɔ seitanɛ ma ani malikiyaw bɛɛ ma malikiyaw bɛ a sɔrɔ seitanɛ b'u cɛ la i y'a faamu dɛ k'u bɛɛ kana sujudi kɛ adamu ye o y'a sɔrɔ n'an ko seitanɛ o a tɔgɔ yɛrɛ o tuma la ko iblis n'a fɔra iblis o ye jinɛw bɛɛ ka kuntigi jinɛ seitanɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba de bamanankan na b'a fɔ ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔ tɛ jinɛ seitanɛw bɛɛ ka kuntigiba o y'a fɔ cogo ɲuman ye n'o tɛ n'i ko ɲɛmɔgɔ mɔgɔw tɛ o jinɛw de don bamanankan kɛ cogo de don quoi bon mɔgɔya mun min b'a la o bɛ ne se ka dɔɔni quoi wala e k'a kɛ dɔrɔn kuntigi jinɛw ka jinɛ seitanɛw ka kuntigiba dɔw yɛrɛ ko k'u bɛɛ fa de iblisa ye ale ma sɔn ka sujudu kɛ ale ma sɔn ka sujudu kɛ bon sujudu ni tafsirkɛla caman b'a essayer k'a kɔrɔ yɛlɛma ko a fɔra de ko k'i bira dɔrɔn quoi a ma fɔ k'i teliya fɔ dugu ma ko k'i suli a ye a ɲɔgɔn fana kɛra yusuf fana ye ala ko yusuf balimaw ma a fa n'a balimacɛ kɔnɔntɔ a n'a fa n'a ba mɔgɔ 11 k'aw bɛɛ ka sujudu kɛ yusufu ye bon bɛɛ dun b'ale sujudu ye shirku de kafiriya fana don jaga kojugu yɛrɛ min ka bi kojugu bɛɛ ye ni ala ko a kɛ a bɛ yɛlɛma ka kɛ ko ɲuman de donc jaga fɛn ka kɛ ɲuman ka kɛ juguman a ka sɔrɔ dɔrɔn ala ka fɔ a kɛ hali ni kojugu tun don n'ala ko a kɛ dɔrɔn a bɔra juguman na ka kɛ fɛn ɲuman ye wayi bon safiritigiw bɛ sira yɔrɔ la o b'a fɔ ko ka ten yɛrɛ biri ko a kɔrɔ t'o ye k'a kɔrɔ ko k'i suli de non a bɛɛ bɛ sujudu kɔrɔ la i ye dictionnaire fɛn fɛn dayɛlɛ sujudu kɔrɔ de ka t'i ten da la fo duguma tigi o yɛrɛ de don mais komi u bɛ siran o ye kojugu belebele de ye u b'a fɔ k'o tɛ k'a kɔrɔ de ko k'i suli tɛ dɛ u bɛ siran sujudu min yɛrɛ ye de o yɛrɛ de don o de kafiriya ni shirikuya yɛrɛ o de bɛna kɛ ɲuman ye sisan ni ala ko i k'a kɛ dɔrɔn a bɛ bɔ jugumanya la ka kɛ ɲuman ye n'i m'a kɛ i bɛ ɲangi sɔrɔ n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ munna parce que ala ko a kɛ ala ka ordre de ka bon fɛn caman ye dunan kɔnɔ ala yɛrɛ bolo a ka ordre de ka bon danfɛn kun na fɛn caman ye o ye tenbiri yɛrɛ de don i y'a faamu tenbiri don bon tenbiri ni san nɔ yɔrɔ min olu siranna yɔrɔ min an ma siran ye pourquoi sujudu ye kojugu ye shirku dɔ tɛ wa mais olu ɲinɛna k'a fɔ n'ala ko a kɛra a bɔra shirkuya de la quoi wala olu ɲinɛna o yɔrɔ dɔrɔn de quoi ni ala kɛlen ko a kɛra dɔrɔn a bɔra jugumanya de la ka kɛ ɲuman de san sisan n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i ma kɛ ni ɲangi ka kan olu siranna min ye an ma siran o yɔrɔ ɲɛ quoi ka da faamuyaw cogoya kan quoi voilà bon donc juguman yɛrɛ de ye nin ye diinɛ kɔnɔ mais philosophe bɛ juguman ye jumɛn ye hadamadenya kɔnɔ juguman ye jumɛn ye o ye fɛn wɛrɛ ye hadamaden bolo juguman ye min ye min ba fantanya bila a la min bɛ ka crimineliya k'a la wala k'a jogin wala k'a tana k'a la o tɔgɔ ye ko kojugu o ye hadamadenw fanfɛla ye n'o tɛ juguman dɔ bɛ tila ka hɛrɛ b'o la voilà asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum voilà donc ni y'o cogo la bon philosophe caman fɛ hadamaden min ka mɔgɔ tɛ diinɛ ko la kosɛbɛ olu kojugu yɛrɛ ye min ye ni diyaɲɛ ko ni ma diyaɲɛ ko sɔrɔ o bɛ kɛ kojugu ye olu bolo quoi i y'a faamu k'a sɔrɔ ni yɛrɛ ka diyaɲɛ ko sɔrɔ o de ye kojugu ye silamɛya diinɛ kɔnɔ o de y'a to i bɛ occidentaux ye sisan nɔ min ka di ni ye dɔrɔn ka ni kɛ ala ye ka ni bato a banna o de bɛ yen donc fɛn min tɔgɔ ye ko ayiwa jiko wala ayiwa ladabu olu y'i ban ma pewu ala ka limaniya d'an ma donc an bɛ tɛmɛ joona hɛrɛ kɔrɔ de ye juguman contre ye o ye suruman ye an ye ɲuman min fɔ nin ye tan de o contre o de ye juguman ye ala ko a to i m'a to o ye kojugu ye voilà o ye kuma suruman ye bon nin fɛn fila nin de bɛ duniya fan bɛɛ bi i taara karamɔgɔ kunda o i taara waliyu kunda o i taara jamanadenw dunan yɔrɔ o yɔrɔ cɛ kunda o muso kunda o ayiwa mɔgɔba kunda o manin kunda o mɔgɔba kunda o denmisɛnnin a yɔrɔ bɛɛ nin de bɛ ɲuman ani juguman
mɔgɔ bɛ girin fɛn fɛn na dunan kɔnɔ fɛn fila dɔrɔn de don bɛɛ bɛ girinna n ka ɲuman dɔ bɛ n b'a fɛ fɛn dɔ bɛ n bolo n ka ɲuman dɔ n b'a fɛ k'a sɔrɔ ou bien bɛ girinna n bɛ siran fɛn dɔ kana sɔrɔ nin fila dɔrɔn de bɛ dunan kɔnɔ hali an filɛ kɛnɛ min kan o dɔ de don ala ka limaniya d'an ma donc sisan an bɛ se ka tɛmɛ nin ye ɲuman ani juguman yɛrɛ kɔrɔ ye o fila de bɛ dunan kɔnɔ o tɛ se ka bɔ dunan kɔnɔ dɛ dunan yɛrɛ sigilen don a kan plus ni moyen de don monde yɛrɛ sigilen bɛ nin de kan hali hadamaden farikolo kɔnɔ jeli i b'a sɔrɔ microbe minnu b'i kɛlɛ olu bɛ yen o microbe contrôle bɛ min fana b'olu fana kɛlɛ o bɛ yen donc courant yɛrɛ fana plus de bɔ de fana b'a kɔnɔ donc monde bɛ sigilen bɛ ɲuman ni juguman plus ni moyen sans fɛn na contrôle de kan ala ka limaniya d'an ma bon sisan an bɛ kitabu dɔ ta tɔgɔ ye afaqun min an-nadarati wa ta'ammulati hawla al-insani wa taba'ihi fi al-hayati a dilanbaga ye Abdullahi Ali Jallo de ni a fana kumana a ka livre kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a ye jugumanw tila ani ɲuman tila fila ye ɲuman minnu bɛ e yɛrɛ kɔnɔ o ye kɔnɔla ɲumanw ye ɲuman min a t'i kɔnɔ mɛ a bɛ na de ka bɔ kɔfɛ ka na o ye ɲumanw qualité dɔ ye oui bon juguman fana b'o cogo kelen na juguman min b'i yɛrɛ kɔnɔ i da cogo la olu bɛ yen juguman min a t'i kɔnɔ mɛ a bɛ bɔ kɔfɛ dɔ de bɛ kɛ sababu ye k'a las'i ma nin ye o y'a kɛ cogo dɔ ye ɲuman ni juguman ka kan ka lɔn nin cogo in de ta ala ka limaniya d'an ma i m'a ye Alahu taala yɛrɛ ko sisan hadamaden yɛrɛ i dacogo ɲuman mɔgɔ ka sɔrɔ i dacogo ka i yɛrɛ i kɛra mɔgɔ ɲuman cogo cogo i t'a lɔn a bɛ fɔ o ma k'o ye kɔnɔnata ye wa mɔgɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman yɛrɛ don a banna ala de y'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye a ŋaniya ka ɲi fo ka dama tɛmɛ a tɛ juguman kɛ a ka baara bɛɛ de ɲuman kɛ bon an b'a fɔ o ma o ye kɔnɔnata ye ɲuman bɛ sɔrɔ hadamaden yɛrɛ kɔnɔ o y'o ye a filanan o de fɔ al-fitratu salima at-tarbiyatul hasana lamɔli cogo ɲuman o tɛ kɔnɔna la o bɛ bɔ kɔfɛ de lamɔli kɛ nin lawuli bɛ bɔ kɔfɛ de fa y'a mɔ ka ɲa so kɔnɔ karamɔgɔ y'a lamɔ ka ɲa ayiwa kilasi kɔnɔ ayiwa jamanadenw ye jamana ɲɛmɔgɔ intéressera jamanadenw ladabuli la ka bɛɛ bilasira ɲuman kan olu ye ɲuman min bɛ bɔ lamɔli min bɛ bɔ kɔfɛ k'a las'i ma k'i yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ ɲuman ye ani min b'i yɛrɛ kɔnɔ o tɛ kelen ye voilà ninnu nafa ka bon min bɛ l'aw ka aniyatul hasana ŋaniya ɲuman o fana ye kɔnɔlata de mɔgɔ dun ŋaniya ka ɲi o b'a yɛrɛ kɔnɔ ye de dɔw bɛ ŋaniya man ɲi o b'a yɛrɛ de kɔnɔ ye donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲini i ka ko yɛrɛ ɲɛɲini min bɛ n yɛrɛ kɔnɔ o bɛ dilan cogo di min bɛ kɔfɛ n bɛ se k'o sama cogo di ka n yɛrɛ yɛlɛma تغيير دينية فنما كو التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عندو فما النية الحسنة عن ينمايا وفنا بيكون لا دلا نبي لو كان النفس الطيبة نمي كاكو بكني وفلا بكسو يونا وفنا يكون لا تادي الإعلام الجيد ka information ɲuman ka ɲɛsin hadamaden na pour ka se k'a yɛlɛma ka bɔ fɛn juguya la wala lahaliya jugu la k'a bila lahiya ɲuman na information ɲuman o fana ye yɛlɛmali min bɛ bɔ kɔfɛ ka don hadamaden na o tɛ hadamaden yɛrɛ kɔnɔ wajuli ninnu wa banna filɛ nin ye voilà wajuli kɛra cogo cogo sa i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a lamɛn a bɛ kɛ sababu ye ka changement don a la a bɛ se ka kɛ dɔ ye décision ta n b'a fɛ ka muso furu sa wala n b'a fɛ ka kojugu de kɛ n den dɔ la hinɛ bɛ tila ka na b'a fɔ n ɲafara ma tuguni wajuli b'o kɛ ka sababu ye ka wajuli mɛn ala ka limaniya d'an ma bon donc ninnu ye ilmu nafsi branche bɛ wele hadamaden yɛrɛ k'i yɛrɛ lɔn lahaliya min b'i yɛrɛ kɔnɔ ani lahaliya min i kan k'o ɲini kɔfɛ k'o don i yɛrɛ la i ko olu la k'u bɔ ɲɔgɔn na sisan an bɛ taa juguman fana la juguman fana dɔ bɛ yen nɔ o bɛ hadamaden kɔnɔ a dacogo yɛrɛ la juguman dɔ fana bɛ yen a bɛ bɔ kɔfɛ de ka na i ma de k'i yɛlɛma k'i bɔ ɲumanya la k'i bila juguman na a filɛ nin ye a shaitan o ye a belebeleba ye shaitan kɛnɛ don de kan ka kɛlɛ shaitan yɛrɛ kama shaitan yɛrɛ kɔrɔ shaitan bɛ se ka don mɔgɔ la cogo di voilà na n'o tɛ shaitan kɛnɛ kuma kan ka parce que n'a fɔra ko tiɲɛli ba min bɛ dugukolo kɔ kan ale kun b'a la ne y'a ye ko ne ka kuma ka san de an bɛ bɔ thème kɔnɔ san yɔrɔnin kelen voilà an ka taa donc a shaitan thème ni shaitan kelen bɛ ka dunan yɛrɛ bɛɛ yuguyugu bi f'a b'a fɛ dugukolo yɛrɛ tigiya dugukolo mɔgɔw k'ale kelen pe bato a bɛ kan ko plan de dilan bi a bɛ kan ka plan dilan ala yɛrɛ de la k'a fɔ ala y'i ka danfɛnw da ko k'i bato mais ne bɛ plan k'i ka danfɛnw na u laban u tɛ bato bɛ ne de bato
o plan b'a bolo a ka chaise ba duna kɔnɔ an b'o kalama a ka sitani ka chaise ba bɛ yen a ye ɲɛmɔgɔba minnu sɔrɔ duna kɔnɔ k'olu sɔrɔ fɔlɔ olu ka duna tɔw koro ale ye o siraw bɛ yen nɔ ala ka limaniya d'an ma donc seitanɛ juguman bɛ bɔ kɔfɛla la ka na don hadamaden na o belebeleba ye seitanɛ ye a tarbiyatu seyi'a lamɔ cogo jugu o fana bɛ bɔ kɔfɛ ka na de teri jugu o kɛra sababu ye k'i bila i ye dɔrɔn taara k'i teri ye i yɛrɛ laban ka dɔrɔn ta i ye suɲɛla k'i teri ye a laban k'i bila siɲɛ donc la mara cogo cɛjugu o bɛɛ bɛ kɔfɛ ka don hadamaden na de a dɔ bɛ bangebaga yɛrɛ n'a ka mɔgɔ t'a la ko la a bɛ kɛ sababu ye ka يولد على الفطرة فأبوان إلى آخره على كلمة يا دم voilà donc التربية السيئة لا موتشو مليه فنباكه e be milier chamano ba wala ko tetnyaye wo yuko milier chugode na tun sigele be islam jamana kan ateke o chugo fo katasa milier be jouer harmadin kan o yorni nere be konafle ko sobe ala ere be na munde ko la haralo na muso ko famu parce que ala ere balo milier be jouer harmadin kan mami ngulla afaka mo islamiya la ba ko mo islamiya la atfo kama islamiya la atara ya sorfe ka mi islamiya akani islamiya ko metele wala ni radio la mais milier dum be jouer mo kan olu kala hali asini akuma ka gelen voilà mo fa bon kafiri akuma anto ka folo o kuma wore ni kafiri afuma kafiri ke mais kafiri min ka sawiya sorla asigi yorofe ani ala moriyo chugo fe ayamna fala ayamna bala ayamna ka jamana la ate foyi ya nyala fo kafiri dolaminu ko jugu dama ate toinlon mais aye anebu ko me akatoka ayeba nebu kome abe radio la me ay wajuru la me ayame ko la ko beno ayame ko chrétien ya be ayelo ko islam ya be munamo nyanyini o fara bende ala kalimani adam donc mimbe la ko sabana aniyatu sayya ngani ya juya o be konadla karsan ngani ya ngani ya ka jugun ko jugun o bayere de konay o te boko fa kanade o bayere de konay voilà mimbe la ko ela musayi information juguma information ka jugu de famo kan ki intéressé fin dunya jamana kono o de information yi olu ba ke journaliste don de so karamo fa be wajuli ke o kan ka dem karamo yere de la oui ka fanga badi hoko seyma aka wajuli korsi fambe kuma kana dibema mo do be ka kuma kele be jamana ti mo do be ka kuma kele be jamana be de la 600 donc comment y a danger belebele de ni yo la bla jamana kono ye poison bla jamana kono donc la fitna de be wuli il se ka kumbe tuguni yer de le be ku ka kuma be man ka kuma y danger de radio patria voilà kuma kan kun o de monde beda كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ya yewa kuma kan ale de monde bo kun ke monde fa yakuna bora donc kuma kan yi fembade famo kan ka juro fen no be juro fen tam verla ka suru kan ka dam na mina wodi kuma jon kan ka kuma jamana kono jon man ka kuma jamana kono journaliste kan ka krosi foka sa dana na be mi foyan famo fona kan ki jantu fona kosobe ambese kan yi de corriger chuguti parce que fama de bébé sera que ka kono jadima bébé sirinye e dum besoin be be jamana contrôle be bulo abse ka nya chugo mina afrika se ko o sira tama même se ka tabe table o kana se ka ke donc jom se conseil de me be dum ko be conseil la bo be dum be sira enye professeur Jacob Dougouré voilà bon ambe conseil me di fama o ma o de dungo do journaliste be loni kala ba mun wule ka tout sigi ko ni ka jamana kun ko wula olu ye mo flaye do ngani yakay jamana be tanye chugo do be kuma be nyaso de la do be o tay parti ko hali min ba fe ka nyumanke o ba tigi la gosi pour que ka parti ka fanga soro donc famo kan ki janto fen be ka journaliste sur fe ni watina nga fo wati yere be a bela jelen ka be jatemina kuma kan minumba ko na be jamana nafa parce que do be kuma famo kan ku ka defo fo e ma ko be ka defo la mewo e ba la mero mi kan ko la me fama be kan ka journaliste la me suni clé tebu mamu ngole ku sugu be fenfo jamana kun ko tumane mo min kan kala mo be o jamana nyamo de ani ministre na nyoko nande donc kan ku la me suni clé jama munum ba kono nafa munum ba kuma munum mabli juguya kama fa wala jamana talinya kama nu nyina ne ba ko bu akli je ko yorauta ka essayer ka to ka barake noyi
o kɔrɔ ye n bɛ se ka sira sɔrɔ san ka n ka défaut corriger et puis ko bɛ ɲɛ n bolo cogo min na n bɛ temps sɔrɔ k'o lamɛn tɔw bɛ siran ɲɛ ka kuma ɲɛ mais n yɛrɛ bɛ se ka nɛmɛ o ye faamaw ka wajibi ye o kan'o négliger abada ala ka limaniya d'an bɛɛ lajɛlen ma e m'a ye kuranɛ an ko sɛtanɛ wa sɛtanɛ hadamaden laharalon قال الشيطان لا هرلو شيطان بافور هرم ديما لا هركنا يركان لما قضي الامر تمن على يقول التجي لا هركنا كان ان الله وعدكم وعد الحق abafo awfle ka tugne ko me Allah taala leydu tay defna leydu tay ala leydu min tawye neere bala wodi tiyayi aw ka kuna dia bodi ladna an lahara wa wa'adtukum defna leydu tawye ka trompe ba ko ala tan to ka netata fa khalaftukum ne man leydu dafawi ala ya ta dafawi ne man ta dafawi ni leydu fen tawye nyaw janfa bela bibi na neni aw bi ambe torala wa ma kana li alaykum min sultanin fa foytene bulubi awkan fanga bebe ala kelen pe de bulubi aw ya ko be to ne shaitan de bulubi na kono aw ye fanga be to ne de bulu aw be mbatu aw be kantigale kenya aw be sago bekela nga bibi na neni aw be torala bi illa an da'utukum ne tati de wore ne wele de ron fastajabtum li aw nga jabilam nya wele ka tajuguman na aw yen ka juguman aw yen ka ayina batu فلا تلوموني وتما أو هرمدين أو كنا فوق بين الجلكي بأبدا ولوموا أنفسكم أو من صنع كتغنيكو أو ما نيانيني إسك نياو تري ديوا نياو جوجو ديوا نيرا كراساوي كاوف أدم بارجانا كونو أو مشي جاتمنا كتلاك أترمبي أو مشي جاتمنا كاو مكوسا أو كنا نجلكي ni aye na ambasoro yati ala kambele jelen kanda sasa amena timi al ashrar wal abrar fi al alam mondo kono mo nyuma ani mo jugu jondu nani mo classe stano aw ka taye fe ni mo nyuma nye aw ka taye fe mo jugu ye pourquoi mo jugu nu o lona chugodi mo nyuma nu o lona chugodi ambu lon chugodi sam mo la ni mo ka sekalo ni mo nyuma nye ni mo jugu o be ke chugodi يقول على الرغم من دعوة جميع الأديان السماوية إلى فعل الخير وترك ما سواه كنا نفلد نكونو sadiri dunia yɛrɛ ɲuman ni juguman yɛrɛ a fila a bɛɛ ka kan wala o man kan o jaabi suruman ye min ye juguman de ka ca ɲuman ye pewu wa hadamadenw bɛ juguman de fɛ ka tɛmɛ ɲuman kan juguman ka ca ɲuman ye pewu hali n bɛna perewu di ma sisan nɔ i y'a faamu et puis hadamadenw bɛ juguman de fana fɛ ka tɛmɛ ɲuman kan e m'a ye wa a nebuw nana u bɛ kan ka mɔgɔw wele ka taa ɲuman na su ani tile kabini san ba joli joli i y'a faamu hadamadenw fanba ma sɔn a caman ka mato yɛrɛ ala y'u halaki ka da kan o ma to a nebuw t'a la halakili caman kun y'o de ye n y'a cɛw ma wala k'aw sauver ka taa n'aw hɛrɛ la aw yɛrɛ y'aw ban aw y'a to sitani la o tuma halaki nana k'aw halaki donc hadamaden nature de k'i ba tiɲɛ la ka taa tiɲɛli nɔfɛ juguman fan fɛ wa kadratul hay'ati wal munazzamat al khairiyya ko bibi na ima ye ko tɔnba minnu bɛ dunan kɔnɔ n'u ka baara ONG minnu bɛ dunan kɔnɔ n'u ka baara ye dɛmɛ ye ka hɛrɛ nati ka taa dunan ma ka mɔgɔw lakaran ka mɔgɔw bɔ dibi la ka mɔgɔw ladabu ka miskinaw ka yatimɛdenw k'u ladon o kan ca nin bɛɛ lajɛlen ma se ka foyi bɔ a la wajulikɛlabaw b'an baga jamana kan ɲɛ u bɛ jamana wɛrɛw ka dunan fan bɛɛ lajɛlen fɛ don o don u bɛ mɔgɔw welela ka taa lahaliyaw la nin de ye an ka juguman dabila an ka taa ɲuman sira la an ka to ala ta la an ka hɛrɛ bɛ min na dunan lahara don o don wajuli bɛ kɛ la min b'an taa ɲɛ a bɛ fɔla su ni tile nin si ma ɲa donc juguman o ye hadamaden nature de ye hadamaden nature hadamaden dacogo ni juguman de bɛ ɲɔgɔn ta ka tɛmɛ ɲuman kan ɲuman fanba bɛɛ bɛ karaba de ɲuman fanba bɛɛ i b'i denw lamɔ wala dɔ de b'i karan kilasi kɔnɔ wala dɔ de b'i karaba fo k'i dilan n'o tɛ n'a danni yɛrɛ ma hadamaden nature de ye juguman ye hadamaden nature ye juguman ye bon que livrutigi ma kuma kɔnɔ mɛ ne bɛ jaabi min d'o la o de ye e ma ye wa n ye se sɔrɔ n bɛ se kojugu nka tila ka nka se bɛ minnu kan n bɛ se minnu na k'u to yen n ka ɲuman k'u ye nka tila n tɛ bin u kan n ka tila k'u dɛmɛ ka hɛrɛ k'u ye min b'o kɛ o ye ala kelen o ye ala kelen pe de ye ka caya ka bin mɔgɔw ka sun tile a fanba bɛ dunan kɔnɔ yan a bɛɛ de setigi bɛ bin lafulen ka waati bɛɛ occidentaux bɛ na bin an kan k'an mara f'an ka luw kɔnɔ yan yan'u k'an mara fana u nana ka na an mara ni kɛlɛkɛ minɛnw de ye k'an ka yɔrɔw ci ka mɔgɔw faga k'an macɛw caman faga k'an kɛ jɔn ye an ka tile kɔnɔ
an mama cɛ minnu murutila k'i ba jɔnya ma ko saya ka fisa malo ye k'a fɔ hɔrɔnya ka fisa jɔnya ye an b'aw bɔ da la hali n'an bɛɛ bɛ sa olu wulila k'i jɔ k'u gɛn ka ban da la u taara bi u ko an bɛna mara wɛrɛlaw kan min ka jugu ye fɔlɔfɔlɔ an tun b'a farikolo de mara la mais bi an b'an to an ka so kɔnɔ k'aw mara f'aw ka jamana kan ala n bɛ n to n ka so kɔnɔ n b'aw mara f'aw ka jamana kan an b'an ka luwasi bɛ k'a bila ka da aw ka faamaw ma u b'a wajibiya aw bɛɛ lajɛlen kan an b'an to aw ka so kɔnɔ k'aw ka jamana bɛɛ mara f'i ka so kɔnɔ hali ka jamana luwa i se ka ta i yɛrɛ ye hali ni muso cɛ furu i furuɲɔgɔnw ka hakɛ i ni denw ka hakɛ i yɛrɛ se ka luwa ta i yɛrɛ i ka so kɔnɔ abada an de bɛ nin bɛɛ bila ka taa aw fan o b'a to anw t'a la kɔti min bɛ yen a fanba bɛɛ y'o de musow ka kɔti min bɛ yen a fan bɛɛ bɛ yen occidentaux ka idée de ye k'a sɛbɛn dɔrɔn k'a bila ka na a ye nin k'aw ka lu kɔnɔ c'est à dire saya ka fisa nin ye quoi walahi non i b'i to ka lu kɔnɔ i bɛ ne mara ka n to ka so kɔnɔ k'i bɛ mara n tɛ se ka muso mara n sago la n tɛ se ka n denw mara n sago la n dun ko n ye hɔrɔn de ye tuguni k'an ka hɔrɔnya bɔsi n na hadamaden ka kan ka saya fisa y'o ye o de y'a to an bɛ dugawu kɛ Sékou Touré ye a ye n de f'u ye hala ale ka hɔrɔnya a ko kɛ fantanya kɔnɔ o ka fisa duniya nafolo bɛɛ lajɛlen b'a bolo a b'aw ka jɔnya la n ka kɛ fantan ye n ka kɛ n si kɛ fantanya kɔnɔ mais n ka hɔrɔnya bɛ n bolo ne Sékou Touré b'o de ta n y'o de choisi ka tɛmɛ n ka n si k'aw ka dunan nafolo bɛɛ d'i ma n ka dunan bɛɛ dan mais n b'aw ka jɔnya kɔnɔ n bɛ saya fisa aw ka jɔnya ye n'an ka ɲɛmɔgɔ tɔ miiri na sisan nɔ jamana bɛ lafiya wala hɔrɔnya hɔrɔnya bɛ bɔsi yɔrɔ kelen pe de ye o jɔn ye o ye ala ya fanfɛla ye ala ka jɔn bɛɛ ala ka jɔn de mais hadamaden ɲɔgɔn kan ko ka jɔn ye saya fisa o ye o mi ale m'i da o ko min y'i da wala de min y'i da i bɛ ko ka jɔn de e ye fɛn minnu dilan o y'i ka jɔn de o mobili filɛ da la ɲɛ b'i ma kɔnɔ an de m'a dilan a b'i kɔnɔ de fo ka t'i sago na moto b'i da la a b'i kɔnɔ de i ye fɛn minnu dilan i ka fɛn n'i y'a dilan a bɛɛ b'i ma kɔrɔ de k'i sago de kɛ min ye fana dilan n'o ye ala i fana b'o de sago kɛ o de ye tigi ye nin de ye lasili min tɛ yɛlɛma ala ka limaniya d'an ma a ko yan yɔrɔ in faamuyara ala ragmi min da'wa ila akhirih ta'assul su'i fi nufus al-bashariyya a y'a damina juguman yɛrɛ bɛ hadamaden ni kɔnɔ cogo di cogo di o bɛ suratu Yusuf kɔnɔ ale ko ya ko Zalikha Yusuf ka jamana a bɛ jamana min kɔnɔ o masacɛba o furumuso y'a faamu ale ko de ye nin kuma nin fɔ ko inna nafsa la amaratun bisu'i k'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnya de b'a la fɔɲɔgɔnya de b'a la nin kuma in na k'a fɔ Yusuf Zalikha de kuma nin fɔ ko inna nafsa la amaratun bisu'i n'i ye kuranɛ siyako yɛrɛ filɛ ɲɔgɔn sɔsɔ b'a la a bɛ se ka kɛ Yusuf yɛrɛ de y'a fɔ a bɛ se ka kɛ o fila bɛɛ kelen kelen de y'a fɔ voilà donc ka Yusuf b'a la ko Yusuf ye anabi ye non ne an ye ala ye min fɔ an b'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na ka mɔgɔw don défense ta o bɛ kɛ ni kuranɛ tɛ mais kuranɛ kɛ ni défense ta la ni ala y'a fɔ cogo min hali n'a ma kɛ ɲɛkɔrɔ ɲuman i b'a fɔ ten de ye ala ka kuma yɛlɛmɛli o de bɛ musiba se hadamaden ma nasu sarihu kama qala Allahu jalla jalaluhu Allah nin de ye kuma ye ko inna nafsa hadamaden nini a natiri ye juman ye la amaratun bisu'i a b'a bila juguman de la waati bɛɛ nin de ye kuma ye tan ni hadamaden da cogo di an bɛ ala de ɲini ka mun na ala ye nin kɛ ala fana sen bɛ na de tiɲɛ la a y'an da tan de hadamaden b'a ɲamari min na tuma bɛ o ye juguman de ka tɛmɛ ɲuman kan ayiwa inna nafsa kuranɛ aya de don dɛ inna nafsa hadamaden ni la amara siratul mubalaga de don a bɛ yamari waati bɛɛ de bɛ so i juguman de la donc jaga hadamaden natiri yɛrɛ de ye juguman kɛli ye wa a ni b'a yamari fana k'a ka juguman de kɛ i sigilen dɔrɔn a b'a bila kɔnɔ tɛ i ɲamɔgɔ muso in fɛ sa i famana ma i sigilen dɔrɔn i famana ka dɔrɔn i bɛ taa dɔɔni min a bɛ fɛnw bila i kunna su ni tile dɔrɔn i bɛ girin ka taa kɛ ni ale y'a bila i kunna e bɛ sɔrɔ ka lamaga ka taa fɛn kɛ a fanba bɛɛ juguman de mais k'i bila ɲuman dɔ la i ka girin ka taa ɲuman kɛ o man ca la o man ca la nin ye dɔ ye وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أنبتا فلاننا أقول إغواء الشيطان للإنسان حرم الدين كتونو كسوية كالشيطانية الشيطانية عليه فني على كدانفين دودي n'an b'a yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ ala mun na i ye seitanɛ da voilà
ala mun na ye shaytané da ni o question posera flanan bebe mais shaytané contre fana mun na yo fana da o de Muhammad de shaytané dara ko jo ka Muhammad da ka jo shaytané ni ka tinyali ba ni chekelen ba jonye fen na kotor de benyona voilà voilà kratlela ala kɛra tile la hadamaden fanba caman donna silamɛya la shaytané sago mako sara o tuma la shaytané ɲɛma kɔnɔ fɔla kɛra fatura san nɔ a ka sahababa minnu fana tun b'a platinte tara folu tilew tɛmɛna san nɔ a y'i cɛsiri ka khalifaya bɔsi silamɛw la khalifa tɛ silamɛw bolo ɲɛmɔgɔba tɛ silamɛw bolo bi donc o ye tɛgɛrɛ foli kun fɔlɔ ye shaytané bolo parce que silamɛya yɛrɛ ni o ye kuranɛ ye mais silamɛya puissance o ye khalifaya de o de ɲɛmɔgɔba ka kɛ silamɛw la n'a ko a ye si ka jɔ bɛɛ bɛ se ka jɔ ale la voilà ale de bɛ diinɛ fana kɔlɔsi ni k'i bɛ fitina wuli wala i bɛ diinɛ tiɲɛ a bɛ ordre de ko k'i datugu wala k'i faga yɛrɛ donc puissance dɔ ka kɛ min bɛ diinɛ kɔlɔsi u ye silamɛya puissance bɔ yen ɲɔgɔn t'an bolo bi bi in na o de y'a to silamɛya kɛra bajabaliya ye hali n'i ye ala nɛni bi i tɛ se ka datugu mais n'i ye président nɛni dɔrɔn i bɛ kɔlɔsi i bɛ datugu voilà i y'a ye sa donc o ye khalifaya bɔsan na o ye musiba belebeleba ye voilà bon shaytané ka rôle belebeleba ye nin de ye sisan min kɛni bɛ yen n'o ye kuranɛ silamɛya ni ye donc silamɛya ni bɛ yen i y'a faamu mais silamɛya puissance o de ye khalifaya ye silamɛya ni ye jumɛn o ye kuranɛ de ye o y'i piki pa o y'a daminɛ kuranɛ de la o ko fo ka kuranɛ bɔ silamɛw bolo pewu wasan kan sago sɔrɔ la juguya bɛ silamɛ nɔfɛ a ka bon dɛ mais komi ala ye layidu de inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun u y'i piki pa ka kuranɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u ma se kuranɛ la parce que ala ye layidu di ko n ka kumakan kɛ nin b'o garanti donc o tuma min u bɛ kuranɛ kɛlɛ la u ye musiba façon bɛɛ i n'a fɔ an tɛ tile nabi an tɛ corona n'a ɲɔgɔnnaw tilew la wa donc tuma min n'i bɛna kuranɛ kɛlɛ ala bɛ musiba façon bɛɛ ɲɛsi la de u ka guerre mondiale jugumanba ninnu k'u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ sɔrɔ waati u b'a fɛ ka kuranɛ de kɛlɛ ka bɔ yen ala bɛ dun kunkoba dɔ de la o kɔnɔ min b'u ɲinɛ kuranɛ kɔ voilà nin de ye kuma ye mais sisan sa comme an dɛsɛra kuranɛ la an y'o to yen mais puissance khalifaya an t'o to yen u ye san caman de kɛ dawla islam osmaniya yalo bɛ kan ka bɔ film na sisan dawla osmaniya o b'a bolo sisan ta o n'a ɲɔgɔnna ninnu o de dawla osmaniya ye olu de duniya fanba bɛɛ mara silamɛya dɔrɔn ko taara dunan fan bɛɛ o waati la i y'a faamu u dama taara ɲɔgɔn wele de ka bɔ dunan fan bɛɛ ka kɛ puissance belebeleba kelen ye ka na ko ka silamɛya kɛlɛ ka khalifaya bugu bolo demi khalifaya binna o ka premier ministre ye fɛn fɔ n'an ye temps sɔrɔ n bɛn'o f'i ye kitabu dɔ bɛ yen ko damirul islama abidu ahlahu to dayɛlɛ ka filɛ a français bɛ yen a arabulama bɛ yen damirul islama livre tɔgɔ de k'a ye silamɛya ci ka bɔ yen pewu abidu ahlahu silamɛ dun mɔgɔ mɔgɔ ye silamɛ a y'a bɛɛ halaki ka bɔ yen tu vois nin de plan bɛ yen a tɛ fɔ la kɛnɛ kan u bɛ siran k'a fɔ mais tiɲɛ ka livre dilan livre tɔgɔ de ye nin ye ko ye nin ye livre titre de ye damirul islama abidu ahlahu khalifaya bɔra don min na premier ministre wulila ka discours kɛ bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ ko khalifaya binna a tɛ jɔ tugun fo ka taa dunan wuli wa hali sini ni mɔgɔ min da gosira khalifaya la o yɔrɔnin bɛ yen tɔgɔ bɛ taa se fo a jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o yɔrɔ asan sekɛriw bɛ fan bɛɛ dunan kɔnɔ karamɔgɔ fɛn fɛn da gosira khalifaya la i tɔgɔ bɛ se yen sisan yɔrɔnin kelen hali an filɛ ka min kɛ i b'a sɔrɔ a sera i kana sigaw la asan sekɛriw b'u bolo n'i yali i tɛ da hali fani ba la tuguni i tɛ da hali furumusow la tuguni i tɛ da hali denw na asan secret fɔrɔlaw wariba bɛ d'u ma karo karo ko de bɛ yen dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ donc nin de bɛ